Hi guys, this is me, Hailey. So we're gonna play Minecraft. I can talk Tagalog. Okay na. I'm a pure Filipino. Chinese. Okay. Kaiya man sini, kaiya kaka-charge ko lang yung cellphone. Lasa na or kaka-charge. This is my world. Creative pa ako kay makin ko ka nagamit. Sana all. Hala, sana all. Ano to? Sana all. What the? Be pure and nice. Sana all pure and nice. Ihan. Naganda na sa gamit. O diba kadamo sa totems. I-wire ko muna. Kadamo na sa totems. Mag-ibuak mamatay sa nervyos. Mamatay siya. Ay, sana all pag namatay siya. Hala, grabe siya. Mamatay yun. Kadamo sa gamit. Guys, don't mind these things. Napipressure kasi kahit namamatay ako kasi ang layo ng spawn ko guys. Tanungin nyo lang, andun pa yan sa altar. Ano ba ako pronounce? Kukuha kit-kik. Uy, i-enchant daw na to eh. Fire resist. Dua. Invisibility. Jump boost. Jump po. 50. 20. Hindi ko nababa. Instant health. No! Slow falling. That's okay if it's slow falling. Pagsunod ko. Okay, I'm getting crazy. Wala, sana all crazy. Crazy ka man talaga. Oh no! What the fuck? Never mind. Ayala lang. May natitigil